SNR kaya? SNR? Hindi na rin, Ibo. Malabo na yan. Hindi ka na mapayagan yan. George, sasabihin mo, Happy New Year. Happy New Year 2026. Bye! Utang ina ka. Patay. Ang galing mo talaga, Luis. Dinisaster mo na naman tong prutas. Anyways, Happy New Year, guys. New Year to you. Happy New Year to... Oy! Happy New Year to you. High five. Galing ah. Fist bump. Fist bump. Fist bump daw, Louie. Fist bump. Happy New Year to you. Masama dito din? Hindi pa? Hindi pa. Yes eh. Better watch out. Come on, guys. Let's hear it. George! Happy New Year 2026. George! Pagpin yan, George. Happy New Year to you. Guys, come on. Here. Take a picture. Alis ka dyan muna. Happy New Year to you. Ilang oras na lang? Oy! 3 oras na lang, ha? 45 minutes. 8:35 na. Come on, Luis. Ano to? Ano yan? Ano to? Chinese ano yan? Chinese garter. Chinese 90 seconds. Probably. Ba't kunti lang? Para saan yan? Balance ko mo. Wow, ha? Classic fashion. Ano to? Tista Peggy. Liempo Maniac. Wow, sarap. Ano ka ito mamaya? Wow, ha? 100, ha? Wala na, kulang ko na mamaya. Yung banda mo, George? Tagal naman nila. Hotdog. Diyan! Sabog. Ngit! Lagi Malilit ka na tayo. malilit. Picture nga do eh! Tsaka maliit tayo sa simbahan. Hi! Happy New Year! Say Happy New Year! Welcome! 2026! Mamaya, drone tayo, ha? Ding! Ay, si G! G! Ano ba naman yan? Ba't may muna ka pa? Dito na parang hindi ako kita. Ano, G? 2, 3. Happy New Year! Welcome! 2026! Yay! Hi guys, we're here at CTK. It's New Year's Eve. It's New Year's Eve today, December 31st, 2025. We're gonna celebrate the last year, the last day of the year in the church as we celebrate 2026 later on. New Year's Eve. Happy New Year. December 31, 2025.
The Lord be with you. And with your spirit. Are your heads and pray for God's blessing. The source and origin of your blessing. Grant you grace. Pour out His blessing on us and keep you safe from harm throughout the year. May He give you integrity in the faith, endurance in hope, and perseverance in charity, patience to the end. May He order your gates and your peace in His peace, and grant your prayers in this and in every day, and lead you happily to eternal life. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Happy New Year! Hello? Ako, diyan mo muna ako. Sabi, pukulang kita. Tuloy-tuloy lang yan. Ano sabi sa'yo? Safe delivery daw. Roman. Dito. Sa kanila. Sabi ko mo. Smile. Picture mo na dito. Picture na tayo. Hello, Tagalinis. Bye-bye. Happy New Year. Bye. Happy New Year! Nakabidyo na!
Yun lang. Wala magagawa dyan. Janel. New Year! Happy New Year! Sige, casting. Apply na? Oo, okay. Oo nga, oo. Yan! Chubanes. Inaarangkada na ang kanyang mga paputok. Pambigatin. Nakahawak lang, pabigatin na. Oh. Oh, Diskare mo na mamaya. Woo! Happy New Year! Yan! Look! As na! Ito. Oh, yan. Oh! Happy New Year 2026! Woo! Huling bigating paputok. Woohoo! Happy New Year! Camera! Pause! Pause! Walang wait din. Yan, Rock. Magaling ka kumuha. Sundan mo. Hi! Lapala tayo sa 12 pero quarter na. 2026 na, lapit na. Oh, ganda ko naman ko. Nabigatin. Woohoo! Ang layon man, Loy. Pause. Sige. Kanan. Kasi hindi pa parang ano sa Manila paper. Ano, Rock? Baga mo paputok, Rock! Rock, mag-asawa ka na! Ay, gago, nakahiga! Nakahiga. Tayo mo! Yan. Woohoo! Galing! Pas. Galing! Lakas! Sulit! Mamaya naman, ulit. Dumi, no? Nagsikan. Tapos kakain tayo. Ilan? Ah, yan. Ano yan? Palaro? Linya-linya. Makakapera ka ngayon, Rock. Ito. Paper dance? Makakapera ka mamaya, Rock. Linya-linya. Don't touch the color. Ganda ka na, Rox. Don't touch the color. Wala ka
Tamaan yan! Maboy, layo lang! Dito mo lang!
Happy New Year! Happy New Year! Mabilis na! Tatalon mamaya dyan. Tatalon ninyo yan. Gusto sumali, oh. Ito ang sinagkap, oh. Wala, wala. Siguro dapat yung New Year kung sa may kabila. Ang bagal mo eh! Dito yung ano, yung New Year sa Tanggal! Bawal na gumalaw. Hindi mo bawal gumalaw. Sige, ulit. Wala na! Tanggal! Tanggal ka na, George. Okay. Urong dito. Urong dito, urong. Ah, kay Seng! Gumalaw! Pandi wala. Urong. Na. Ano pa ulit? Game! Ano yung paunahan? Mawala makuha, kaya... Yellow! Tanggal ba yan? Tanggal? Paano? Tanggal ba yan, ha? Sino? Ulit. Sabihin sino na una, ha? Sabihin sino na una, ha? Tanggal ka? Malalaman ka konti. Kasi tayo. Pag nasa ibabaw, talo ha. Talo yan, nasa ibabaw. One more. Pag nasa ibabaw, talo ha. Ano to? Brown to, no?
Nasa ibabaw, talo ha. Gitna, 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 ha. Gitna, gitna, gitna. Out. Di ba. Tas kamay. Ulit, tas kamay. Uy. Di ba ka split? Di ba ka? Talo to. Talo. Kasi lalim. Talo. Sito. Talo sa ibabaw. Talo ka, George. Talo ka, George. Eight. Geng. Walang gagalaw ha? Pagkano? Walang gagalaw. Teka. Talo ka, George. Talo ka. Dito. Sino ka na? Ay, hindi. Kasi si Babaw yun. Si Babaw. Tanggal ka dyan. Talo ka, Faith. Talo ka din. Talo ka. Okay. Apat. Hindi nagkakatanggalan yun. Hindi magkakatanggalan. Okay. Tanggal tayo isa. Tanggalin natin isa. Para mabawas-bawasan. Ready. Ay, sino ka nabigay mo? Isa pa silisan. Ako. Ready? Hero! Talo ka, Sensei. Talo. Bawas dalawa. Dalawa. Hindi na. Kailangan na matatanggal. Gitna. Gitna. Para ano? Para ito ba po? Teka lang. Taas kamay. Panalo si Janel. Panalo ka na naman. 300. Congratulations. Saan mo? Speech for Janel. Saan mo? Tanggal. Okay, sample. Guguluhin yan ha? Guguluhin. Oh! Tanggal. Bintana. Tagsikwenta na lang tayo. Game. Ay, hindi pa naman. Gagano mo rin talaga. Wait. Matatlo na lang sila. Wait.
Tama lang. Sakto lang, sakto. Tanggal, tanggal. Oh, talo na lang, talo na lang. Ano? 200, 200. Ayan, silindi yun na, silindi yun. 500, silindi yun. 500, silindi yun. Hindi ako pwede. Hindi ko na. Gawa lang. Hindi, timing na naman yan. Ako na. Ay! Wala yan. 6 seconds kasi. 1, 2, 3, 4, 5. Wala. Wala pa! Grabe ka naman timing. George! George! One, two. Wala. Next. George. Wala. One, two, three, four. Wala. Bag. 1, 2, 3, 4. Wala. Yan na. Wala. Nauna. 6 seconds. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Wala kayo parehas.